Sa pagsugod sa tuig 2024, nisugat sa mga pasyente sa Davao del Norte Hospital Kapalong Zone ang mas hamugaway o mas bugnaw nga ward human gipatauran og aircon ni Governor Edwin Cuyagob Hubahib kalakip-sab ang pag-abot sa bag-ong medical equipment nga CT scan. Pwede ba nga ang ato mga patient makatilaw po sila air condition rooms nga non-paying? So mauning namugna nato ang atong rooms karon nga air condition nga OB surgical ward and duha ka operating room and isa ka delivery room nga air condition. O kaning tanan non-paying room. Kita nato nga ang atong pagpaningkamot sa provincial government atong ginatanaw unsa ang mga kaayuhan para sa katawhan. Gihatagan nato dakong importansya ang atong mga kabus nga mga kaigsunan nga makatilaw sa pinakanindot nga serbisyo gikan sa gobyerno. Gibatbat sa gobernador ang iyang padayong pagpaningkamot alang sa pagpalambo sa mga kahimanan ug serbisyo sa maong hospital. Nanaad kini sa paghatag dugang pundo nga mukabat 6 milyones ka pisos nga gamiton sa dugang kalambuan sa maong gambalay. Hantod karon wala ta moundang sa pagpaningkamot pangitag pamaagi para nga mas ma-improve pagyud nato pag-ayo ang level of services nga kaya natong i-deliver sa atong mga kaigsunan dinhi sa probinsya sa Davao del Norte. Katong giingon nimo Doc nga nagkinahanglan patawag additional 6 million pesos ato nang alokitan para sa atong supplemental budget number 1. Nagpaabot sa iyang dakong pagpasalamat kang Cuyagob si Aina Timbol, representante ni Mayor Maria Teresa Timbol, gumikan sa padayong pagpalambo sa Kapalong Zone Hospital nga mapahimuslan dili lamang sa taga Kapalong kalakip-sab sa mga kasikbit nga kalungsuran. Importante ang panglawas nga aspeto sa mga tao. Ug kana wala nakalimtan ni Kuya Edwin. Pasalamat ta sa iyaha, pasalamat ta kang mayor nga na sila gibutang dinhi nga budget para sa district hospital. Dili lang taga Kapalong ang maka-benefit ani Sikat cluster, even sa katong taga New Corilla and taga Santo Tomas dinhi nagaadto kay layo baya sila no sa Tago. Dako ang kalipay nga gibati sa mga pasyente sa maong balay Tambalanan nga ilang nasinatian ang serbisyo susama sa pribadong hospital. Nagpaabot sab kini sa ilang dakong pasalamat kang Cuyagob nga maoy naningkamot nga mairkon ang maong hospital. Nalipay ko kay dili na igangon ang kuan mama niya. Di na pod ko ano ng mga bata nga igangon kay maglisod bagid sila kung walay aircon niya. Wa bagid ta kaagyan ni sa una no kay sa private ra gyud mi makaagyan ning mga aircon karon kay pasalamat gyud ko kang Gob nga nanay aircon dire ang libre. Hayahay jud kaayo kay di ka mag-agwantas ka igang. Salamat kay Gob nga na aircon na jud ang ward diri sa OB. Laraw ni Cuyagob kahimuong air conditioned ang tanang ward sa Kapalong Zone Hospital kalakip-sab ang Carmen Zone Hospital ug Island Garden City of Samal Zone Hospital. Para sa bayan, Nestor Mata Jr., 1 Dabnor News.